अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नए आने वाले तमाम दोस्तों से दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं ये हमारे लिए बहुत अहमियत के हामिल हैं। छोटा चैनल है और अगर इसको कोई रिपोर्ट कर रहा होगा तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ाइल कर देंगे, तो ये आपकी बहुत बड़ी मदद होगी हमारे लिए। नाज़रीन, खबरों की तरफ बढ़ते हैं। एंकर इमरान रियाज ने वो कर दिया है जो आज तक पाकिस्तानी तारीख में कोई सहाफ़ी नहीं कर सका। यहाँ तक कि हामिद मीर को भी पीछे छोड़ दिया है एंकर इमरान रियाज ने। ऐसा क्या कर दिया है, इसकी तफसीलात मैं अभी थोड़ी देर में आपके सामने रखता हूँ। और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट से भी खबर है इमरान खान के केस के हवाले से। वो पंजाबी च कहते हैं ना कि पैर ही नहीं ला रहा, तो सुप्रीम कोर्ट के कायम मुकाम चीफ जस्टिस ने पैर ही नहीं लाए। आखिर ये क्या मुआजरा है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एंकर इमरान रियाज ने आज ऐसा क्या कर दिया। नाज़रीन, वो आपने मिसाल सुनी होगी, सबसे जो बेहतर कुछ समझ सकता है तो पंजाबी च कहते हैं ना जिंदे तो गुजरी होवे वही समझदा है। तो जो जिस सिचुएशन से गुजरा हो वो ही उस सिचुएशन को सबसे बेहतर समझता है। तो हाल ही में आपको पता है कि एंकर इमरान रियाज जिस सूरत हाल से, जिस सिचुएशन से गुजर के आए हैं, वो एंकर इमरान रियाज से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। ना ही उसको कोई महसूस कर सकता है, ना उसको कोई थोड़ा बहुत हल्का सा भी फील नहीं कर सकता जितना एंकर इमरान रियाज कर सकता है। तो नाज़रीन, आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर बलोचों का कैंप जो है लगा हुआ है और वो जो उनके मिसिंग पर्सन उस हवाले से मारंग बलोच की क़यादत में वहाँ पे एहतजाज और धरना दिया हुआ। और कुछ सहाफ़ियों ने वहाँ पे जाकर के, आपको पता है कि टाउट सहाफ़ियों ने उनकी इंसल्ट भी की, तज़हील उनकी की और वहाँ पे जाके अजीब अजीब सवालात किए और मतलब वो सवाल जो बनते ही नहीं थे, तो वहाँ पे जाके उनको कह लें कि बेइज्जत करने की कोशिश की। हालांकि इस वक्त जो है वो बलोचों के साथ जो है वो हमें खड़े होकर के जो है वो उनका साथ देना चाहिए, उनके हक़ में आवाज़ उठाना चाहिए। जिस कुर्ब से वो बच्चियाँ, जिनके वालिदैन जो है वो गुजरे हैं, तो ये वही समझ सकता है। नाज़रीन, ये जो साफ़ी है ना, ये जो मैं भी नहीं समझ सकता क्योंकि मेरे ऊपर से भी सिचुएशन नहीं गुजरी। मैं उतना ही समझ सकता हूँ जितना मैं गुजर गया हूँ, मैं उतना ही बयान कर सकता हूँ ना। अब वो भी जो जिसके साथ होगा मैं उसको बेहतर तरीके से जो है वो बयान कर सकता हूँ। तो नाज़रीन, एंकर इमरान रियाज और उनकी अहलिया आज जो है वो बलोच कैंप के अंदर पहुँचे और वहाँ पे जाकर के नाज़रीन, जब वो मंज़र जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ, जब मैंने वो मंज़र देखा तो मेरी आंखों से लिटरली जो है वो नम हो गई थी और आंखों से आंसू आ गए थे वो मंज़र देख करके। जब वहाँ पे गए, एंकर इमरान रियाज ने बाकायदा तौर पे वहाँ पे माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि माजी के अंदर जो मैं आपके हवाले से जो सोच रखता था मैं उसके ऊपर शर्मिंदा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ। बाकायदा उन्होंने वहाँ पे हाथ जोड़ के उनसे माफ़ी मांगी। तो महारंग बलोच ने कहा कि हम जो है वो दरगुजर करने वाले लोग हैं, अपनी अहलिया के साथ वहाँ उस कैंप पे पहुँचे, उनके साथ जाके उनके दुख दर्द में शरीक हुए। और आपको याद होगा कि जब उन्होंने पॉडकास्ट किया था मियाँ अली शफाक के साथ, उसमें भी उन्होंने एक बात के ऊपर माफ़ी मांगी थी और उन्होंने कहा था वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से जो मेरा बयानिया था या जो मेरा कॉन्सेप्ट था वो गलत था, वहाँ पे मैं गलत था और उसके ऊपर मैं माफ़ी मांगता हूँ। और प्रैक्टिकल उन्होंने वो करके दिखाया। आज प्रैक्टिकल उन्होंने वो बात करके दिखाई, वहाँ जाके माफ़ी मांगी और उनकी अहलिया ने भी कहा कि हम आपके साथ हैं इस आपके दुख दर्द में और हम आपके साथ खड़े हैं, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। और कह लें कि ये उन्होंने पूरी कौम को मकरूज़ कर दिया एंकर इमरान रियाज ने, ये माफ़ी मांग के और ये तमाम चीज़ें करके। हालांकि जिस तरह तज़हील की जा रही थी, बड़ा वो महारंग बलोच बड़ी खुश उस वक्त थी जब एंकर इमरान रियाज वहाँ पे गए। कह लें कि वो जो जिस तकलीफ़ और करब के अंदर मैंने महारंग बलोच को देखा है, आज वो मैंने उसके चेहरे पे बड़ी एक सेटिस्फेक्शन देखी, तमनान देखा जब एंकर इमरान रियाज और उनकी अहलिया उनको मिल रहे थे। तो ये ज़ख्मों पे मरहम रखने का वक्त है, उनके साथ खड़ा होने का वक्त है, उनका मजाक उड़ाने का वक्त नहीं है। तो नाज़रीन, मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है और आज तक मेरा ख्याल है इस तरह कोई साफ़ी नहीं कर सका, बाकायदा माफ़ी मांगे और इस तरह जा कर के उनके साथ खड़ा हो, इजहार यकजहती करे। ये क्रेडिट एंकर इमरान रियाज को जाता है जिस तरह उन्होंने बाकायदा अपनी गलती का तस्लीम। और गलती मानने वाला कह लें कि छोटा नहीं होता, बड़ा होता है, उसका कद बड़ा हो जाता है। तो एंकर इमरान रियाज ने कह लें कि सब सहाफ़ियों से अपने आप को बड़ा कर लिया, अपना कद, और उनका कद पहले ही बहुत बड़ा था, अब उन्होंने मज़ीद उनका कद जो है वो बड़ा हो गया। तो नाज़रीन, काबिल तारीफ़ एंकर इमरान रियाज जिस तरह इस वक्त
آپ سوچ نہیں سکتے، یقین کریں کتنی بڑی نیکی ہے ان بلوچوں کے ساتھ جا کر کے کھڑا ہونا، ان کے دکھ درد میں شریک ہونا، ان کے جا کے مرہم رکھ دینا یار، جس جا کے ان کے ساتھ آپ صرف حوصلہ دے دیں، یقین کریں یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ یہ مسنگ، میں نے کہا نا، یہ اینکر عمران ریاض سمجھ سکتا ہے کہ جس طرح وہ جس کرب سے ان کی فیملی گزری ہے، عمران ریاض گزرا، جس کو جو ہے وہ کہہ لیں اغوا کر لیا جاتا ہے، اٹھا لیا جاتا ہے، وہ کس تکلیف سے گزرتا ہے، یہ اینکر عمران ریاض یہ اس چیز سے گزر کے آیا تو اس کو احساس ہوا، تو آج جا کے اس کیمپ میں وہ چلا گیا ہے۔ تو آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ کیا گزرتی ہے مسنگ پرسنس کے ساتھ۔ تو یہ ناظرین کام آج اینکر عمران ریاض ان کے اہلیہ وہاں پہنچے اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کی۔ اگلی خبر لے لیں جو سپریم کورٹ سے ہے، جو پنجابی چکن دینے کے پیر نہیں لا رہا، تو آج سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس نے پیر ہی نہیں لائے۔ ہم نے خبر دی تھی کہ سپریم کورٹ میں درخواستیں دائر کی گئی عمران خان صاحب کے توشہ خانہ فیصلے کی معطلی والی، تو اس حوالے سے جو ہے وہ جو سماعت ہے وہ مسترد کر دی گئی ہے۔ اس کی میں آپ کے سامنے پڑھ کے رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان کی نااہلی ختم کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے پی ٹی آئی وکیل سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ میں اس ہفتے توشہ خانہ نااہلی کیس کی سماعت ممکن نہیں۔ قائم مقام چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ کم از کم 3 رکنی بینچ کو یہ کیس سننا چاہیے، صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں، 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی دے سکتا ہے کیونکہ ہائی کورٹ میں ڈویژنل بینچ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو صرف 2 ہی جج دستیاب ہیں اور 2 رکنی بینچ آپ کو عبوری ریلیف بھی نہیں دے سکتے، تو انہوں نے کہا کہ 3 رکنی بینچ ہی ملے گا، جج دستیاب نہیں ہیں۔ اگلے ہفتے قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے، تو جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں گے تو تب آپ کا کیس جو ہے وہ لگائیں گے۔ ناظرین کرام، انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس سے پہلے معمول کے مقدمات مکمل ہونے پر وکیل شہباز کھوسا روسٹر پر آئے اور بانی پی ٹی آئی کی نااہلی ختم کرنے کی درخواست 3 رکنی بینچ کے سامنے مقرر کرنے کی استطاعت کی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سماعت جو مقرر کر دیں، کوئی ججز کی آپ ڈیوٹی لگا دیں، بلا کے کوئی ججز چلے گئے ہیں تو ان کو بلا کے یہ آپ بینچ بنا کے سماعت کے لیے مقرر کر دیں۔ انہوں نے یہ استطاعت کی عمران خان صاحب کے وکیل نے۔ تو جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ نااہلی سے متعلق فیصلہ معطل ہونے سے سزا معطل نہیں ہوتی، ایسی کوئی عدالتی بے نظیر بھی نہیں ہے۔ تو اس کے اوپر وکیل شہباز کھوسا بولے اور انہوں نے کہا کہ عدالتی نظیریں موجود ہیں، جاوید ہاشمی کے خلاف فیصلے کے ساتھ سزا بھی ختم کر دی گئی تھی، یعنی کہ جاوید ہاشمی کا جو کیس تھا اس کے فیصلے کے ساتھ جو ہے وہ سزا بھی ختم کر دی گئی تھی، ان کے سزا کا فیصلہ بھی معطل کر دیا گیا تھا۔ جس پر جسٹس سردار طارق نے کہا کہ پتہ ہے کہ یہ کیس اہم نکات پر ہوا اور اس کی سزا سماعت 5 رکنی بینچ کرے گا، اگلے ہفتے چیف جسٹس بھی آ جائیں تو تب یہ کیس لگے گا، اور اس کو جناب تمام کیسز کو انہوں نے فی الحال ملتوی کر دیا۔ تو پیر ہی نہیں لائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایک صاحب نے کالم بھی لکھا تھا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے جو ہے وہ ریاست خوش نہیں ہے، تو آج پتہ نہیں شاید اسی وجہ سے سپریم کورٹ میں عمران خان صاحب کی فیصلے کے حوالے سے جو ہے وہ اپیل نہیں لگ سکی۔ اب آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، عمران خان صاحب کے یہ حوالے سے ڈیفینیٹلی ایک پریشان کن خبر ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔